श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद पंचमोऽध्याय। श्रीसुत उवाच हरसे मुनिकर आगे सुत कहन्ति अनुरागे शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने गंगा समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी व्यासे पूजिले मन तोषे जे जात गोविंदर अंशे हरसे वीणा हस्ते नेई कहन्ति व्यास मुख चाहि नारद उवाच हे व्यास पराशर सुत तुम्भे स्वभावे भाग्यवंत तुम्भर चंचल वदन देखि जानिलु तुम्भ मन सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई संसार इष्ट धर्म जेते सर्व संपूर्ण तुम्भ चिते वेद विचारी ब्रह्म चिंती चिते नोहिल तुम्भ शांति भजे जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा नारद वाक्य शुणी कने व्यास कहन्ति अवधाने व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहुमते वेद पुराणे अर्थ जेते सर्वमु संपादिली चिते तथापि आत्मतोष नोहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मार नंदन तेणु जानिली मोर मन एमंत स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बातरे सकल शास्त्र तहु सार जार महिमा गोचर ताहार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर काहि तुम्भे सकल गृह जान विष्णुर महिमा प्रमाण से सर्वजीवंक ईश्वर जार माया रे संसार सर्जई पालई संहारे त्रिगुण बले से विहरे से माया ताको न लागई नित्य से निज सुखे थाई ए तीनी लोके तुम्भ देहे निरते भ्रमिर विप्राय प्राणिंग बाह्य अभ्यंतरे जिसने समीर संचरे आत्मा को आत्मा साक्षी रूपे नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पद ब्रह्म जले तुम्भर स्नान निश्चले से जल शीत उष्म भाव नित्य तुम्भर अनुभव ताहार महिमा प्रमाणे तुम्भको अन्य के बाजाणे कह आनंदे मुनि बर जेमंते मन हेव स्थिर नारद उवाच भमुनि सत्य एव जान तेणु संतोषे नुहे मन धन संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद शास्त्रे कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कले उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नोहि से धर्मे चित्ते न घटई जदि गोविंद गुण ग्रामे अभ्यासे थान्ते किछि श्रमे तेबे कि मन असंतोष कहिबा शुण उपदेश जेबे जिह्वा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुण ग्रामे जे बाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी ताहाको बोली काकवाणी जहि गोविंद को न शुणी निश्चय काकतीर्थ से जले के बगाही परमहंस मनु मेले
ଯେ ଯାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ ଯେ ବାକେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ବାକ୍ୟ ଜନ ତପନାସେ ତୀର୍ଥରେ ସନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚରଇ ଭାବେ ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ବହେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଯଶ ଗୁଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ନିତେ ଭଣେ ସେ ହରି ଭାବ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି ନିଷ୍କାମ ମତେ ସର୍ବନାଶୀ ତପସା ଧନ୍ତି ମନେ ପଶି ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ସେ କାହିଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପସା ଥିଲା ଫଳ ଦେବ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ନିର୍ମଳ ଚିତେ ଫଳ ଧରେ ହରିଙ୍କୁ ନ କଲେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବେ ସୁଧ ଚିତ ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତବତୀ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଗତି ସମାଧି କର କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତୃତୀୟ ବଗେ ଲୋଭେ ବଢ଼ି ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ ଜଳ ପବନ ମେଘ ତେଜେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ବେଗେ ଭାଜେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତେ ଶୁଣ ହୋ ପରାଶର ସୁତ ନିନ୍ଦିତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହୁ ଜନ ତାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ସାଧୁ ନିବାରେ ନ ବୁଝନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଭାବ କଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମରଥା ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଯେଉଁ ଭାବେ ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଧର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜେ ହରିଚରଣେ ଦୃଢ଼ ଭଜେ ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନ ଭଜନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହରି ମହିମା ପରିମାଣୀ ଅନ୍ତେ ତାହାର ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନ ପାରେ ଚିତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭାବ ଯାର ଚିତେ ଚିନ୍ତି ଏ ଅର୍ଥ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିପଥି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଏକ କ୍ଷଣେ ନୁହିଲେ ସେ ଫଳ ଧାରଣେ ଯତ୍ନ ସେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି ଫଳ ପାଇ ଦୁଃଖ ଧାଇ ଭ୍ରମଣେ ସୁଖ ନ ଲଭଇ ଭ୍ରମତେ ଅବା ଯେବେ ପାଇ ପୁଣି ଭ୍ରମଇ ତାହା ଖାଇ କାଳର ବଳେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଭ୍ରମଣ ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ ମୁକୁନ୍ଦ ପଥେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନ୍ୟର ପଥେ ନ ଭଜନ୍ତି
कृष्णर पाद पद्म रसे निरन्ते जे करन्ति ग्रास से रस छाडिबे जे केन्हे रसे रसिक जन जेन्हे ईश्वर हेतु ए संसार संसारु ईश्वर बाहर जेणु उत्पत्ति स्थिति नाश ईश्वर हुई प्रकाश ईश्वर जीव ए संसार ए सर्व एकै प्रकार ए सर्व ब्रह्म भागे जानी वेदरे अछि परिमाणी सर्वज्ञ मुनिवर कह कृष्णर अवतार तुम्हें जे आत्मरा रमी अंतर दृष्टि अंतर्जामी परम पुरुषर कला सुमरी गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भागवत कर ग्रंथे भावी जार जन्म नाही माया सयले देह बही तार चरित कर चिते प्रकाश कर जनहिते ऐसे पुरुषंकर सार यज्ञ तपस्या निर्विकार इष्ट पूजने जपदान जेबे भावई कृष्ण नाम जे निर्मल मुनि जाने तपचरी घोर बने संसार सार कृष्ण कथा निरते गाई गुण गाथा ए भाव पाइली जे मन्ते कहिली तुम्हर अग्रते पूर्वरे दक्ष साप पाई जन्मिली दासी पुत्र होई ब्राह्मण घरे एकाएकी मोहर जननी सेवकी कार्य कराई रात्र दिने हेमंत विधिर विधाने से विप्र घरे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मण मिलिले ताहांकु अन्न जल देई ब्राह्मण कहे भाव बही हे विप्र शुण मो वचन আজি जीवन मोर धन्य तुम्हार दया जेबे मोते मो घरे रह दिन केते दुर्गम बरसाए चारी ए ऋतु मोर घरे सारी हेउ कहिले विप्रजने ब्राह्मण बोले सुध मने रहिले मनर संतोषे मु सेवा कली तांक पासे बालक चंचल मोचित सेवा करई अविरत से विप्रगण मोते चाही आश्वास कले दया बही समदरसी जेणु सर्वे कृपा से कले मोर भावे ताहांक भोजनर अन्ते पुत्रे उचिष्ट रहे जेते ताहा भुंजई नित्य मुहि अन्य भोजन मोर नाही उचिष्ट भोजन प्रसादे मोहर चित प्रमादे विप्रंग मुखु हरिबाणी ताहांक अनुग्रहे शुणी निरंते शुणी पदे पदे मन बुड़िला कृष्ण पादे कृष्ण हूँ अन्य न जानई विषय विष आउ नाही तेणु ए सदगति रूप प्राणी हृदय कल्पित मुहि देखई बाह्य अन्ते हरि हूँ अन्य के जगते एमन्ते बरसा सरिला शरत ऋतु प्रकाशिला विप्रंक संगे हरिबाणी निरंते तांक मुख शुणी सात्विक भक्ति मोर मने प्रकाश हेला अनुक्षणे मोहर सेवा दिनु दिन देखि संतोष विप्रजन बार बेले मोते राई कृष्ण महिमा शिक्षा देई से गृह गृहतम ज्ञान क्षणे उदित भगवान ए सर्व कही मोर कर्णे दिन वत्सल मुनि जने विष्णुर माया अनुभव जेणे जानिली मुहि सर्व जे भाबी भाबी अप्रमादे प्राणी पसंती कृष्ण पादे आत्मर गति प्रकाशई
तापत्रय से खेय जाई व्याधि उपजे तहु अंगे से द्रव्य चिकित्सा न लागे एणु गोविंद रस तेजी जेबे विषय रसे भजी से कहीं तरिबे संसारे पड़ती घोर अंधकारे ए भावा मधे देह धरे श्रीकृष्ण भक्ति कर्म करे विष्णुरा जेते गुण गाम जगते अछि जेते नाम मंत्र उच्चारी स्तुति करी पूजा करती गृहे भरी सेना पड़ती माया मोहे अन्ते पसंती हरि देहे एमंते साधु संग मेरे कुष्ठर भक्ति जग बळे अशेष दुख दूर गला से हरि मोते आज्ञा देला एबे हो शुण मुनिवर हरिचरणे मने धर कृष्णर गुण ग्राम जेते प्राणी को कह भागवते आरसे प्राणी मरे आत्मर गति न सुमरे से जेबे भागवत शुणी तरिब भव तरंगिणी एमंते व्यास आगे कही बिना संगते कृष्ण गाई से मुनिवर पाद जुगे सुजने न मनुरागे होइब भव बंधनास कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्ये संहिताय वैयासिके प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादे नाम पंचमोऽध्याय सम्पूर्णम्।